السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي وفيديو جديد من سلسلة تحدث مع طفلك بالفرنسية. سنرى جملا جديدة تتحدثون بها مع أطفالكم في الحياة اليومية. إذن لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. إذا أردت أن تشجع ابنك على فعل شيء ما تقول له Vas-y, tu es courageux. هيا أنت شجاع. Vas-y, tu es courageux. وإذا كانت فتاة تقول لها courageuse شجاعة. Vas-y, tu es courageuse. Vas-y, t'es courageux. Vas-y, t'es courageuse. وإذا كنت تتحدث إلى طفلين أو أكثر تقول لهم Vous êtes courageux. إذا تعرض ابنك لحادث بسيط مثلا سقط على الأرض وتريد أن تساعده ستقول له استرخي وتنفس. استرخي وتنفس. Détends-toi et respire. Détends-toi, استرخي et respire. تنفس. Détends-toi et respire. إذا كان طفلين أو أكثر تقول لهم Détendez-vous et respirez. إذا كان ابنك لا يريد أن يكمل طعامه ستحاول معه وتقول له Allez, encore une bouchée. هيا لقمة أخرى. Allez, encore une bouchée. Une bouchée هي لقمة. Allez, encore une bouchée. أو تقول Allez, une dernière bouchée. يعني لقمة أخيرة. Allez, encore une bouchée. إذا كان ابنك لديه عادة يرضع أصبعه تقول له لا ترضع أصبعك أو إبهامك. Ne suce pas ton pouce. Ne suce pas ton pouce. لا ترضع أصبعك أو إبهامك. Le pouce هو الإبهام. Ne suce pas ton pouce. إذا كانوا طفلين أو أكثر ne sucez pas votre pouce ou ne sucez pas le pouce. Essaye. حاول. Essaye. Fais un effort. ابذل مجهود. Fais un effort. Fais un effort. Essaye. Fais un effort. إذن هذه الجمل دائما بالنسبة للطفل والطفلة البنت والولد. إذا كانوا طفلين أو أكثر سنقول essayez. Essayez. حاولوا. Faites un effort. ابذلوا مجهود. Faites un effort. Tu es capable de le faire. أنت قادر على القيام بذلك. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. T'es capable de le faire. وإذا كانوا طفلين أو أكثر سنقول Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. أنتم قادرين على القيام بذلك. Il ne faut pas la toucher. لا يجب أن تلمسها. إذا كان ابنك مثلا يريد أن يلمس شيئا وسيفسد ذلك الشيء مثلا النباتات ستقول له Il ne faut pas la toucher. لا يجب أن تلمسها. Il ne faut pas la toucher. وإلا ستفسدها. Sinon, tu l'abîmes. Sinon, tu l'abîmes. Il ne faut pas la toucher. Sinon, tu l'abîmes. وإذا كانوا طفلين أو أكثر نقول Il ne faut pas la toucher. Sinon, vous l'abîmez. Un peu de patience. قليل من الصبر. Un peu de patience. Un peu de patience. إذا أراد ابنك الصغير أن يلمس شيئا ساخنا تقول له C'est chaud, chérie. Il ne faut pas toucher. C'est chaud, chérie. Il ne faut pas toucher. إذا اختبأ طفلك وكنت تبحث عنه تقول له Tu t'es caché où? أين اختبأت؟ Tu t'es caché où?
tu t'es caché où أو نقول où tu t'es caché où tu t'es caché لكن الأسرع في الكلام tu t'es caché où وإذا كانوا طفلين أو أكثر تقول vous êtes caché où vous êtes caché où إذا كان طفلك يتعبك ويأخذ الكثير من وقتك وأردت أن تقول له ليس لدي غير هذا لفعله أو لأفعله je n'ai pas que ça à faire je n'ai pas que ça à faire ليس لدي غير هذا لأفعله je n'ai pas que ça à faire je n'ai pas que ça à faire tu es encore petit pour faire ça إذا كان ابنك يريد أن يفعل شيئا أكبر من سنه تقول له tu es encore petit pour faire ça أنت ما زلت صغيرا على فعل هذا وإذا كانت فتاة تقول لها petite tu es encore petite pour faire ça tu es encore petit pour faire ça essuie tes mains avec la serviette امسح يديك بالفوطة essuie tes mains avec la serviette ou essuie tes mains avec ton mouchoir essuie tes mains avec la serviette إذا فعل ابنك شيئا غير جيد تقول له ce n'est pas très gentil ce n'est pas très gentil هذا ليس لطيفا أو تقول ce n'est pas très gentil de ta part هذا ليس لطيفا منك وبالمقابل إذا قام بفعل أمر جيد ستقول له c'est gentil de ta part هذا لطيف منك c'est gentil de ta part إذا قال طفلك كلمة غير جيدة أو كلمة بذيئة تقول له il est interdit de dire de gros mots بمعنى ممنوع قول كلمات بذيئة il est interdit de dire de gros mots les gros mots هي الكلمات البذيئة il est interdit de dire de grands mots il est interdit de sortir sans autorisation il est interdit de sortir sans autorisation ممنوع الخروج بدون إذن il est interdit de sortir sans autorisation لكي تقول لابنك اغسل يديك بطريقة أخرى سنقول avant d'aller à table on se lave les mains قبل الذهاب إلى المائدة نغسل اليدين avant d'aller à table on se lave les mains وإذا أردت أن تقول لابنك قم احفظ دروسك قبل اللعب avant d'aller jouer apprends tes leçons قبل الذهاب إلى اللعب أو قبل اللعب احفظ دروسك avant d'aller jouer apprends tes leçons avant d'aller jouer apprends tes leçons وإذا كنت تتحدث إلى طفلين أو أكثر تقول لهم avant d'aller jouer apprenez vos leçons avant d'aller jouer apprenez vos leçons انتهت حصة اليوم سنتوقف في هذه العبارة إذا كنتم تحبون أن تتكلموا مع أطفالكم بالفرنسية فهذه عبارات مستعملة في الحياة اليومية وعبارات سهلة جدا يمكنكم أن تستعملوها بشكل يومي مع أطفالكم وحظ موفق للجميع لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء فهذا يدعمنا كثيرا وشكرا لكم